हजरात उलमा कराम, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। आज अभी तक हाजिरी काफी कम है, लेकिन हम क्लास का आगाज करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये 24 अबवाब मुकम्मल किए थे, और इसमें मैंने ये गुजारिश की थी कि आप इसकी सरफ सगीर एक दफा पढ़ लें, याद कर लें। उसमें हमने अ, जो दो बाब हैं, एक तो ये वाला था इफ़इलाल, और एक था इफ़ईलाल। ये दो छोड़े थे, और आखिरी दो छोड़े थे सुलासी मजीद फी के अबवाब में से, जो बा हमजा वसल वाले हैं। तो आज इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम कवानीन की तरफ जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कुछ दूंगा, वो आपने हफ्ते के दौरान करके मुझे भेज दें, या फिर हम अगली क्लास में कुछ थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह अजीज। तो शुरू करते हैं हम। आप में से कोई अबवाब बता दें, नाम बता दें अबवाब के, सुलासी मुजर्रद के, मजीद के, और फिर रुबाई मुजर्रद और मजीद के। कोई बता दें। रुबाई सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं? जी उस्ताद जी, मैं बता दूं। पिछली जी दफा नहीं बताएं बता मौलाना मुआविया साहब। पाए। सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं? चौरासी मुजरद के नासरा यमसुरु, ज़रब यज़रिबु, समिअ यस्मउ, फतह यफ्तहु, करुम यकरुमु, हसिब यहसिबु। जी, ये 6 अबवाब हो गए, माशाल्लाह। और सुलासी मजीद फी के कितने अबवाब हैं कुल? ठीक है जी। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, नहीं, तफ़ाउल। पहले आप ये बताएं कि कितने हैं कुल। ये पांच, ये बा हमजा वसल के है ना। नहीं 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 और नहीं, 5 बा हमजा वसल के नहीं है। ये शुरू के पांच है ना, ये इफ़आल, तफ़ईल। हाँ जी, वो बा हमजा वसल है कि बे हमजा वसल? ये बे हमजा वसल है। हाँ, वो बे हमजा वसल है। पांच और पे है जी। बा हमजा वसल कितने हैं? ये मेरे ख्याल नौ बनते हैं ये। 9 हैं। तो 5 और 9 हाँ 14। सुलासी मजीद फी के 14 अबवाब हुए। अब बताइए, जी। बा बे हमजा वसल के 5 कौन कौन से हैं? इफ़आल, तफ़ईल, हम्म। मुफ़ाअला, हम्म। तफ़ाउल और तफ़ाउल। तफाउल और तफाउल, ठीक है। और बे बा हमजा वसल के 9 अबवाब कौन कौन से हैं? इफ़आल, इस्तिफ़ाल, हम्म। आल, इफ़ईलाल, इफ़इलाल, इफ़ईआल, इफ़इवाल, इफ़ाउल और इफ़ाउल। हाँ जी, जरा दोबारा बताइए, ये 9 दोबारा बताइए। आपकी आवाज दूर से आ रही है, थोड़ा माइक अगर इसका करीब हो जाए तो। इफ़्तिआल, जी। इस्तिफ़ाल, इंफ़िआल, इफ़ईलाल, इफ़इलाल, इफ़ईआल, इफ़इवाल, इफ़ाउल और इफ़ाउल। अच्छा, आपने इसमें दरमियान में इफ इन लाल भी पढ़ा? जी नहीं, इफ़ईलाल पड़ा है। हाँ, इफ़ईलाल एक और इफ़ईलाल। एक है इफइलाल, जी बगैर इदगाम के इफइलाल। और एक है इफईलाल, ठीक है। जी। इफईलाल, इफईवाल, इफ़ईलाल, ठीक है। इफ़ईलाल पढ़ेंगे, हाँ जी। इफ़ईलाल पढ़ेंगे। इफ़ईलाल पढ़ेंगे या इफ़ईलाल पढ़ेंगे? नहीं नहीं, शद नहीं है, इफइलाल। इफ़ईलाल की हाँ जी, इहमिरार, इफइलाल। रात की। अच्छा जी, रुबाई के कितने अबवाब हैं रुबाई के?
रुबाई मुजर्रद का एक ही है जी। हाँ, वो कौन सा है? फ़अलला। ठीक है। और रुबाई मजीद के कितने हैं? वो तीन है, एक तफ़ालुल, एक इफ़इलाल और एक इफ़इलाल। जी, तफ़अलुल, इफ़इलाल और इफ़इलाल। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ये 24 अबवाब हो गए। उसमें से हमने सरफ़े सगीर की प्रैक्टिस कर ली थी। अ, सुलासी मुजर्रद के जो 10 अबवाब थे उनके 4 अबवाब रहते हैं। एक तो ये है इफ़इलाल, इहमिरार। अच्छा जी, आप में से कोई बताएं कि इसका मादा क्या है? इफ़इलाल या इहमिरार, अल इहमिरार का रूट वर्ड मादा क्या है? हाँ मीम रा। हा मीम और रा, बिल्कुल ठीक है। फा कलिमा है हा, आइन कलिमा है मीम, और लाम कलिमा है रा। और यहाँ पर लाम कलिमा 2 मरतबा है। यानी इसमें जो मजीद फी बना, ये लाम कलिमे के यानी दो दो दफा आने की वजह से बना। पहला लाम और दूसरा लाम। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लाम कलिमा 2 मरतबा आएगा। और जब कोई एक हर्फ 2 मरतबा आ जाए तो हम उसको यानी आपस में मुदगम करते हैं, इदगाम करते हैं। तो ये इसकी माजी है इहमर्रा। इहमर्रा। तो डॉक्टर साहब आप भी बताइए, ये इहमर्रा असल में क्या था? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुदस्सिर साहब। आपका माइक बंद है। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, सही आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। चले शाह वली साहब आप बताएं, ये इहमर्रा असल में क्या था? इहमरारा। इहमारारा। तो ये इहमर्रा कैसे बन गया? ये उस्ताद जी जब दो सेम अल्फाज आ गया ना, हमने इसमें फिर इदगाम किया, रा को रा में इदगाम करके, तो ये मर्रा बन गया। हाँ जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये आगे भी हमें काम आएगा। ये था इह। वो मुफ्ती साहब लिखते हैं पैड पे, मेरे पास वो पैड नहीं है, इस वजह से जरा आहिस्ता आहिस्ता लिखूंगा। 1 मिनट। अच्छा, ये था असल में इहमर्रा, इहमारारा। ये जो दो हैं, दो रा, दो हरफ एक जिन्स के आ गए। और जब कहीं पे दो हरफ एक जिन्स के आ जाएं तो वहां पर हम 3 सूरतें देखते हैं। जाके इदगाम के कवानीन में ये आएगा भी, तो आप यहीं पे थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, तो वहां पे इंशाल्लाह हमें आसानी होगी। फिर जब दो हरफ एक जिन्स के आ जाएं, जैसे कि ये रा और रा दो इकट्ठे हो गए, हमने देखना है कि दोनों मुतहर्रिक हैं या एक मुतहर्रिक है। अगर तो इनमें से दूसरा साकिन हो तो फिर इदगाम नहीं होता। फिर हम इसी तरह पढ़ते हैं, पहला मुतहर्रिक हो दूसरा साकिन हो तो फिर कोई इदगाम नहीं होता। फिर हम जैसे है वैसा ही पढ़ेंगे। और लेकिन अगर इनमें से पहला साकिन हो, मसलन ये रा पहला साकिन होता, या फिर दोनों मुतहर्रिक हों, तो इन दोनों सूरतों में इदगाम होता है। अगर पहला साकिन है फिर तो बगैर किसी तब्दीली के हम इदगाम कर देते हैं। जैसे अल्लाहु। अब अलिफ लाम में अल लाहु, ये पहला लाम साकिन था, अल अलिफ लाम वाला है। तो दूसरे के साथ हमने इसको इदगाम करके यहाँ पे शद लगा दी।
تو یہاں پر اگر پہلا ساکن ہے تو پھر کسی تبدیلی کے بغیر ادغام ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ دونوں متحرک ہیں، تو جب دونوں متحرک ہوں تو پھر پہلے کو ہم خود ساکن کر دیتے ہیں، خود ساکن کر کے تو پھر ان کا آپس میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اس کو ہم نے پہلے کو ساکن کیا تو یہ بن گیا احمر را، تو پھر ان کا ادغام کیا تو بن گیا احمر را۔ تو اس کا جب ہم مجہول پڑھیں گے، مجہول، تو مجہول بنانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں، آخر سے پہلے کو ہم کسرہ دے دیتے ہیں، اور باقی سب پر جو حرکت والے ہیں ان پر پیش لگا دیتے ہیں۔ تو شاہ ولی صاحب احمارا را کا مجہول کیا آئے گا؟ احمارا را۔ جی جی استاد جی۔ اس کا مجہول کیا آئے گا احمارا را کا؟ یہ ماضی معروف ہے نا، تو ماضی مجہول کیا آئے گا احمارا را کا؟ اوہ اوہ بالکل میرے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ کیا کرنا ہے، ہم نے آخری کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، اس سے پہلے کے نیچے زیر لگانی ہے اور باقی سب پر پیش لگا دینی ہے۔ اوہ تو موریرا. کیا بن گیا؟ اوہ موریرا۔ تو یہ اس کا مجہول بن گیا اوہ موریرا۔ تو معروف میں اصل ہے احمارارا اور مجہول میں اصل ہے اوہ موریرا۔ ہم نے دونوں میں ادغام کیا را کو ساکن کر کے، تو جب ہم اس کا معروف پڑھیں گے تو وہ بنے گا احمر را، اور جب مجہول پڑھیں گے تو بنے گا اوہ مرا۔ یہ احمرا، اور یہاں پہ مجہول انہوں نے نہیں لکھا کیونکہ یہ لازم ہے، لیکن اس کا مجہول آئے گا اوہ مرا۔ اچھا، یہ ماضی ہو گیا، ماضی۔ تو اس کا جو مضارع آئے گا، مضارع، اس کو ذرا دیکھیں ایک مرتبہ۔ تو جو اصل چیز ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ مضارع کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے۔ توجہ فرمائیں، یا ماریرو، اس کا مضارع آئے گا یا ماری رو، احمرارا یا ماری رو۔ تو آپ میں سے کوئی بتائیں کہ یہ جو دو ہیں ان کا آپس میں ادغام ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ان کا ادغام نہیں ہو ہوگا سکتا، استاد جی، ہوگا جی ادغام، ادغام ہونا ہے کہ نہیں؟ ہوگا. ہوگا ایک کیسے دونوں ہوگا؟ دونوں متحرک ہیں تو کیسے ہوگا؟ پہلے کو پہلے ساکن کر دیں گا. جی کریں گے۔ ہاں جی، جب دونوں متحرک ہوں تو پہلے کو ساکن کرتے ہیں، تو جب ہم ساکن کر کے ادغام کر دیں گے تو کیا بنے گا صیغہ؟ یحمر یحمرو. یحمرو۔ تو اصل میں تھا یحمریرو، تو وہاں سے بنا یحمرو۔ اور یحمریرو کا مجہول کیا آنا ہے؟ یحمریرو کا یوہ موریرو، یحمر. یحمررو۔ یوہ مارا رو استاد جی۔ ہاں یحمررو، کیونکہ آخر کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوتے ہیں ان کو فتح دیتے ہیں اور علامت مضارع کو مضموم کر دیتے ہیں، یحمررو۔ اور جب اس میں ادغام کریں گے تو پھر ادغام کے بعد صیغہ کیا بنے گا؟ یحمرو. یحمرو۔ تو اب یہ ماضی اور مضارع ہم نے بنایا اور اس کا اصل بھی پہچان لیا۔ احمرہ کا اصل ہے احمرارا، اور احمرہ جو ماضی مجہول ہے اس کا اصل ہے احمریرا۔ اسی طرح مضارع معروف اس کا اصل ہے یحمریرو، اور جب اس کا ہم نے ادغام کیا تو یہ بن گیا یحمرو۔ اور جب اس کا مجہول بنایا تو وہ اصل میں تھا یحمرا، اور جب اس کا ہم نے ادغام کیا تو یہ بن گیا یحمرو۔ اچھا جی،
یہ مضارع جب ہم نے سمجھ لیا تو مضارع میں جب ہم آخر سے ساکن کرنے والی کوئی تبدیلی کرتے ہیں، مثلا یہاں کے شروع میں ہم لم لگا دیں، لم، تو وہ لم آخر سے ساکن کرے گا. تو اگر تو اصل ہم پڑھیں بغیر ادغام کے تو پھر تو یہ ہونا تھا لم یحمرر، لیکن اب آخر میں ادغام ہے. تو جب ہم مضارع میں آخر میں ادغام والے کسی صیغے کے آخر سے ساکن کرتے ہیں تو اس میں 4 طرح سے پڑھنا درست ہوتا ہے. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن یہاں پہ ہم دہرا لیتے ہیں. 4 طرح پڑھنا درست ہے. مثلا ہم پڑھیں گے لم یحمرہ، لم کی وجہ سے ہم نصب پڑھ لیں گے ایک. دوسرا لم یحمری، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں لم کی وجہ سے. اور لم یحمرو، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کم پڑھا جاتا ہے. جو صرفی لوگ ہیں لم یحمرو عام طور پہ پڑھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس کی گنجائش ہے. اور اس کو اصل پر بھی پڑھ سکتے ہیں لم یحمرر، اس طرح بھی. تو یہ 4 طریقے سے پڑھنا درست ہوتا ہے، لم یحمرہ، لم یحمری، لم یحمرو، لم یحمرر. تو اگر ہم لم یحمرو کو نکال بھی دیں تو پھر 3 طرح سے پڑھنا درست ہے، لم یحمرہ، لم یحمری، لم یحمرر. 2 نصب اور کسرہ کے ساتھ، اور ایک اصل میں، یعنی جو اصل صیغہ ہے اس کے مطابق لم یحمرر. اور اسی طرح جو اس کا مجہول آئے گا سر اس اس کو میں بھی جو جی ضمہ کے ساتھ ہے وہ میرے خیال میں اس صورت میں ہوتا ہے اگر اس کا جو جہاں ادغام کر رہے ہیں اس سے ما قبل پہ بھی ضمہ ہو، ادروائز پھر وہ نہیں الا ہوتا. جیسے ہاں بھی جی، اس یہ کی استثناء ہے، لیکن میں یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ادغام والے قانون میں ہم یہ استثناء پڑھیں گے جی ٹھیک ہے. تو وہ ادغام والے قانون میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. لیکن ابھی ذہن میں یہ رہے کہ اس کو 4 مرتبہ پڑھنا جائز ہے. جی اور وہ جو 4تھی مرتبہ والا استثناء ہے وہ ادغام والے قوانین میں آ جائے گا، کیونکہ اس سے آگے جو آ رہا ہے تو اس میں بھی یعنی جب آپ ادغام والے آخر سے ادغام والے صیغے کو ساکن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں 4 طرح پڑھنا جائز ہوتا ہے. اب اس میں سے یہ جو ضمہ والا ہے اس کا استثناء کریں گے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہم نے 3 دفعہ تین طرح سے پڑھنا ہے، نصب کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، اور اصل میں لم یحمرہ، لم یحمری، لم یحمرر. اور جب اس کا مجہول پڑھیں گے تو اس میں بھی اسی طرح 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے، لم یحمرہ، لم یحمری، لم یحمرر. کیونکہ وہاں پہ اصل یحمرر ہے تو وہ لم یحمرر آئے گا. جی اور جب اسی طرح آخر سے ساکن ہم کرتے ہیں امر کے اندر، مثلا یہ جو گردان ہے مضارع کی، تو اس کا ہم امر حاضر جب بنائیں گے یا امر غائب بنائیں گے تو اس سے آخر میں بھی ہم نے ادغام والے لفظ کو ساکن کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی ہم اسی طرح 3 طرح پڑھ سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، یہ احمرہ، احمری، احمرر، لیحمرہ، لیحمری، لیحمرر. یہ لازم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے صرف معروف کے صیغے لکھے ہیں، لیکن ہم عام طور پہ جب طلبہ کو یاد کرواتے ہیں تو سارا ہی یاد کرواتے ہیں مجہول کے صیغے. تو نہیں میں بھی ایسے ہی آخر سے ساکن کرنا ہے، تو لا تحمرہ، لا تحمری، لا تحمرر، لا یحمرہ، لا یحمری، لا یحمرر. تو یہ ان میں فرق ہے. تو میں ایک دفعہ یہ گردان آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح اس کو یاد کریں. آپ نے پہلے یاد کی ہوگی، ذرا دہرائی ہو جائے گی. تو دیکھیں، احمرہ یحمر احمرارا فہو محمر، میں مجہول کے بھی ساتھ ہی پڑھوں گا. احمرہ یحمر احمرارا فذاک محمر. اچھا، اگر یہ کوئی پوچھے کہ محمر فہو محمر، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا اصل میں؟ محمر، اس میں فاعل.
मुहमारिरुन मुहमारिरुन मुहमरिरुन। और जो इसमें मफूल था मुहमर्रुन, वो असल में क्या था? मुहमारारुन। मुहमररुन। तो इनकी असल में फर्क वाज़ेह होगा, लेकिन जो इदगाम के बाद वाली शक्ल है वो दोनों की एक जैसी होगी। और इसी तरह ये जो ज़रफ का सीगा है मुहमर्रुन, ये असल में क्या था? वो भी मुहमारारुन। मारानुन, वो इसमें मफूल की तरह। तो मा इहमर्रा, ये महमर्रा इन्होंने लिखा है मिला के हमजा वसली की वजह से, लेकिन मा इहमर्रा ये हम याद करवाते हैं तलबा को ताकि उनको थोड़ा सा फर्क वाज़ेह हो जाए। लेकिन महमर्रा, और इसका जो मजहूल होगा महमुर्रा। तो आगे लम यहमर्रा, लम यहमर्री, लम यहमरिर, मजहूल होगा लम युहमर्रा, लम युहमर्री, लम युहमरर। ला यहमर्रु, ला युहमर्रु, नहीं यहमर्रा, लन युहमर्रा, ला यहमरन्ना, ला युहमरन्ना, ला यहमरन, ला युहमरन। तो आगे अल अम्रु मिन्हु इहमर्रा, इहमर्री, इहमरिर, लितुहमर्रा, लितुहमर्री, लितुहमरर, लियहमर्रा, लियहमर्री, लियहमरिर, लियुहमर्रा, लियुहमर्री, लियुहमरर। आगे सकीला के इहमरन्ना, उहमरन्ना, लियहमरन्ना, लियुहमरन्ना, इहमरन, लियुहमरन, लियहमरन, लियुहमरन। हाँ, ये इहमरन में तुहमरन आएगा। अच्छा, वन्ना योरो ला तहमर्रा, ला तहमरी, ला तहमरी, ला तुहमर्रा, ला तुहमरी, ला तुहमरर, ला यहमर्रा, ला यहमरी, ला यहमरी, ला युहमर्रा, ला युहमरी, ला युहमरर, ला तहमरन्ना, ला तुहमरन्ना, ला यहमरन्ना, ला युहमरन्ना, ला तहमरन्ना, ला तहमरन, ला तुहमरन, ला यहमरन, ला युहमरर। आगे अज़्ज़रहु मिन्हु मुहमर्रुन, मुहमर्रानी, मुहमर्रैनी, मुहमर्रातुन। तो ये गर्दान होगी इसकी इदगाम के बाद। तो इसमें जो माजी और मुजारे में हमने तब्दीली करनी है, खास तौर पे मुजारे में, वो आगे इस तरह चलेगी इदगाम की। अच्छा, ये जो ये वाला है इदहाम, ये भी इसी तरह होगा। देखें, इदहाम असल में क्या था? क्यों जी, कोई बताएं, इदहाम असल हाँ में क्या मामा। था? हाँ मामा। इस इदहाम, ठीक है। और दो मीम जमा हो गए, जी। दोनों मुतहर्रिक हैं, तो इनका इदगाम कैसे करेंगे? पहले पहले मीम को साइन करेंगे और दूसरे को वैसे ही रहने देंगे। हाँ जी, पहले मीम को साकिन करेंगे तो ये बनेगा इदहाम्मा, फिर इदगाम होगा इदहाम्मा। और इसका मजहूल क्या आएगा? असल का मजहूल क्या आएगा? असल का इदहाम्मा का। उदहू उदहू मीमा। हाँ, इसका मजहूल होगा उदहू मीमा। जब हा के ऊपर हम पेश लगाएंगे तो अलिफ वाव से बदलेगा, उदहू मीमा। तो जब इसमें भी इदगाम करेंगे तो पहली मीम को साकिन करेंगे तो बनेगा उदहूम्मा। ये आएगा उदहू और मीम मुशद्दद, उदहूम्मा। तो ये इसका मजहूल आएगा। और यदहामु, ये क्या आएगा? असल क्या होगा यदहामु का? यद हा ममू। इसका असल क्या होगा जी? यद हा ममू। इदहा ममा, यदहा मामू, मम। कई यदहा मीमू। क्यों जी हजरात उलमा इकराम? मेरे ख्याल कसरा के साथ ही ज्यादा होते हैं, वो शायद एक रूल है कि शायद 4 बाब ही हैं जिनमें वो फतह होता है, बाकी सब में कसरा ही होता है ओरिजिनल। हाँ जी। इस तरह की है बात कोई। मेरा ख्याल है कि तो इसमें कसरा होगा। हाँ, तो यदहा मीमू। जी। अच्छा, तो इसका इदगाम करेंगे तो मीम को साकिन करेंगे तो ये बनेगा यदहामु। और इसका मजहूल क्या आएगा यदहा मीमू का? युदहा युदहा मामू। मामू। और इसको जब हम साकिन करेंगे तो युदहामु, युदहा। यदहाम्मा, युदहाम, यदहामु, युदहामु।
تو اس کا بھی کیونکہ آخری مدغم ہے، شد ہے اس پہ، تو جب اس کے آخر سے ہم ساکن کریں گے لم لگا کے، تو اس کے آخر میں بھی تین، اس کو بھی تین طرح سے پڑھنا درست ہوگا. اور یہاں پہ انہوں نے چوتھا نہیں، تیسرا ہی، تین طرح ہی پڑھنا جائز ہے. لم یدہام، لم یدہامی، لم یدہامیم، اس کا مجہول کیا ہوگا لم کے ساتھ؟ لم يدهامم. ہاں جی، لم يدهامم. ہاں پہلا کیا ہوگا؟ پہلا لم یدہام، آگے لم يدهام. لم يدہام لم يدہامی لم يدہام مم. مم، یہاں پہ پھر یہ آئے گا اصل میں لم یدہامم. اور اس کا جو یہ امر ہے ادہام، ادہامی، ادہامم، اس کا مجہول کیا آئے گا؟ لتدہام، لتدہامی، لتدہامم، لیدہام، لیدہامی، لیدہامم، لیدہام، لیدہامی، لیدہامم. اور نہیں کا بھی اسی طرح، لا تدہام، لا تدہامی، لا تدہامم، لا تدہام، لا تدہامی، لا تدہامم، لا یدہام، لا یدہامی، لا یدہامم، لا یدہام، لا یدہامی، لا یدہامم. تو یہ جو دو ابواب ہیں ان کی گردان اس طرح ہوگی. تو آپ میں سے کوئی یہ والی جو گردان ہے افعیلال کی، یہ ذرا پوری پڑھ کے سنائے، معروف مجہول دونوں طرح سے. ہاں جی، کون پڑھے گا؟ پہلی لائن کے ساری؟ ساری ساری اچھا، پڑھیں، شروع کریں. صرف کبیر پڑھنی ہے؟ طرف صغیر پڑھنی ہے، صغیر. اچھا جی، لیکن صغیر. یہاں پہ انہوں نے کیونکہ یہ لازم ہے نا جی جی تو مجہول نہیں لکھا، جی آپ نے مجہول بھی پڑھنا ہے. جی. ادہام ما یدہام ادہی مامن فہو مدہام و مدہام ہوں، و ادہام ما یدہام ادہی مامن فہو مدہام و آگے پھر ادہوم ما ادہوم ما یدہام ادہی مامن فہو فضا کا مدہام ما ادہام ہاں ما ادہام. مدہام، جی. جی ما ادہامہ ما آگے. ادہامہ لم یدہامہ لم یدہامی لم یدہامم لم یدہامہ لم یدہامی لم یدہامم لا یدہامو لا یدہامو لن یدہامہ لن یدہامہ ہوں، لا 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 ید لا لی- لا ید لا یدہامن ہاں لا یدہامن لا یدہامن لا یدہامن لا یدہامن. جی بالکل ٹھیک ہے. الامر اچھا. منہ. ادہامہ ادہامہ ادہامی ادہامم ہوں اور لتدہامہ لتدہامی لتدہامم ہوں لی لی لیدہامہ لیدہامہ لیدہامی لیدہام مم لیدہامہ لیدہامی لیدہامم. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. نہی عنہ. اچھا. لا لا تدہام لا تدہامہ لا تدہامی لا تدہامم لا تدہامہ لا تدہامی لا تدہامم ہوں، اور لا لا تدہامن. نہیں نہیں، بس یہاں یہ دوسرا پڑھیں اس کا غائب کا. اچھا. لا یدہام لا یدہامہ لا یدہامی لا یدہامم لا یدہامہ لا یدہامی لا یدہامم. بس مدہامن، مدہامانی، مان مدہامین، مدہامات. یہ مدہامن اصل میں کیا تھا یہ والا؟ مدہاممن. جی مدہامن، بالکل ٹھیک ہے. اچھا،
تو یہ دو اس طرح پڑھیں گے ہم. جو مجہول انہوں نے نہیں لکھا لازم ہونے کی وجہ سے، لیکن پریکٹس کے لیے ہم جو مجہول ہے وہ بھی پڑھ لیں گے تاکہ ہماری ادغام والے سیغوں میں اس بات کی پریکٹس ہو جائے. اچھا، اس کے بعد ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اجلی واضن. یہ ہے افعل. تو یہ اصل میں باب تفعل کی ایک شکل ہے، یعنی یہ خود کوئی مستقل باب نہیں ہے، یہ باب تفعل کی شکل ہے. اس میں ایک تبدیلی ہوئی ہے، تو وہ تبدیلی آپ کو آگے باب تفعل کے جو قوانین پڑھیں گے ہم، اس میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. تو اس کی گردان اسی طرح ہی ہے ساری جس طرح کہ ہم نے عام پڑھی ہے. اتطہر یطہر اتطہرا وہو مطہر. اصل میں افعل اتطہر یہ تھا تطہر تطہر. تو اس میں یہ تا کو حذف کر کے یعنی تا کا تا میں ادغام کیا گیا اور پھر حمزہ وصلی لگایا گیا. تو اس کی جو وضاحت ہے وہ انشاءاللہ اس میں آ جائے گی. اور اس کے بعد الساقلہ. یہ الساقلہ اصل میں باب افعال، یہ اصل میں باب تفاعل کی شکل ہے. یہاں پر بھی تا تھا، اس تا کو ہم نے یعنی ادغام کیا یہ فا میں، اور جب ادغام کیا تو تا کو ساکن کرنا پڑا. تو ساکن کرنے کی وجہ سے حمزہ وصلی آیا، کیونکہ شروع میں ساکن نہیں پڑھا جا سکتا. تو اس سے یہ بن گیا تفاعل سے بن گیا افعال. تو اس کی یہ گردان ہے الساقلہ یساقل یساقل فهو مساقل. تو اصل میں یہ دو ہی تھے ادغام والے. ان کو ذرا آپ ایک دفعہ پڑھ لیں اچھی طرح، باب افعلال اور باب افعیلال. تو اس میں یہ جہاں مضارع کے آخر میں ادغام والا لفظ ہو یعنی شد ہو، تو وہاں پر جب ہم ساکن کرتے ہیں تو وہاں پر 3 یا 4 وجوہات پڑھنا یہ درست ہوتا ہے. تو عام طور پہ 3 ہی پڑھی جاتی ہیں، نصب کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ اور اصل حالت میں. تو جہاں پر بھی ہم آخر سے ساکن کرنے والا صیغہ بنائیں گے، لم میں، فعل امر میں اور فعل نہیں میں، تو وہاں پر ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، نصب، کسرہ اور اصل حالت میں. ہاں جی، یہ واضح ہے؟ کوئی سوال اس حوالے سے؟ اچھا، اگر نہیں ہے تو باقی ٹھیک ہے. یہ جو رباعی مزید فی کا باب ہے افعلال، اب اس میں بھی یہ لام 2 حرف ایک جیسے آ گئے. تو اس کی یہ ہے اکشعرہ یہاں پر، اور اس کا جو مضارع ہے یکشعر، یہاں پر بھی آخر میں یہ شد آ گیا. سیم وہی طریقہ یہاں پر ہم اپنائیں گے جو اوپر افعلال احمرار میں ہم نے اپنایا. مثلا یہ اس کا یکشعر کے شروع میں جب لم لگائیں گے تو اس میں بھی اسی طرح 3 طرح پڑھیں گے. لم یکشعر، لم یکشعری، لم یکشعرر، لم یکشعر، لم یکشعری، لم یکشعرر. اور جب امر پڑھیں گے یہ امر اکشعر، اکشعری، اکشعرر، لتکشعر، لتکشعری، لتکشعرر. اس کو یہ بنا کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے ایک شع، یعنی اس کا جو ماضی تھا یہ اکشعر، اصل میں کیا تھا؟ جیسے ہم نے پڑھا احمر، اصل میں تھا احمرارا.
तो ये इक्शारा असल में क्या था? एक शार आ रहा जी। हाँ, ये था इक्शारारा। तो इक्शारा कैसे बना? आइन के ऊपर तो पहले सुकून था, तो उसके ऊपर ये नसब आ गई, ये कहाँ से आई? ये कानून है कि अगर दो अल्फाज एक तरह के हरकत वाले हों और जो उनका माकबल जो है वो साकिन हो तो हरकत जो है पीछे दे देते हैं। जी, हमने ऊपर पढ़ा था कि जब दो हरफ एक जैसे आ जाएं, तो अगर इनका ये वाला साकिन है तो फिर सही ऐसे ही पढ़ना है, कोई कानून नहीं लगना। लेकिन अगर ये साकिन है और इससे पीछे वाला मुतहर्रिक है, तो फिर किसी तब्दीली के बगैर हम ये इदगाम कर देंगे। लेकिन अगर ये दोनों मुतहर्रिक हैं, तो इनसे पीछे वाला जो हरफ है उसको देखा जाएगा। अगर वो मुतहर्रिक है तो फिर हम सिंपल इसको साकिन करके इदगाम कर देंगे, जैसे कि हमने इहमारा रा में किया। जी। हमने रा का साकिन किया पहले, रा का, और इदगाम कर दिया इहमर्रा। लेकिन अगर इसका पीछे वाला साकिन हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो फिर हम इस हरकत को यहाँ नकल करेंगे। इसको कहते हैं नकले हरकत के बाद इदगाम करना। तो यहाँ पर पहले रा का माकबल साकिन था, तो हमने ये हरकत नकल करके माकबल को दे दी। तो जब हमने ये हरकत नकल करके माकबल को दी, तो ये बन गया एक शार रा, ये ऑटोमेटिकली साकिन हो गया। तो अब हम इनका इदगाम दोनों का कर सकते हैं। तो हमने इनको एक तरह एक जगह लिख के तो ऊपर शद लगा दी, तो ये बन गया एक शारा। अच्छा, ये जो इसका मुजारे का सीगा है, ये असल में क्या था? हाँ जी, यकशार क्या था? यकशारिरु हाँ, ये था यक्षारिरु, इक्षाररा, यक्षारिरु। तो हमने यहाँ पर इदगाम का कौन सा उसूल अपनाया? पहले वाले नकले हरकत वाला। नकली हरकत। नकले हरकत वाला हमने पहले रा की हरकत नकल करके आइन को दे दी, तो ये बन गया यक्षाइर, ये साकिन हो गया, तो ये बन गया यक्षाइर रू। और फिर इदगाम किया तो ये बन गया यक्षाइर रू। तो ये इक्शारा यक्षाइर रू, ये इसकी कानून के बाद की शक्ल है। अच्छा, इसका ये जो यक्षारिरु है, इसका मजहूल क्या आएगा असल का? उकशुरीरा नहीं नहीं, ये मुजारे का मैं पूछ रहा हूँ, मुजारे युक का मजहूल क्या है? जी, युकशाररु हाँ, युक्षाररु। तो वहां पर जब हम नकले हरकत करेंगे तो आइन पर जबर आएगा, तो इसका मजहूल होगा युक्षारु। तो अब ये गर्दान जब हम इसको साकिन करेंगे लम की वजह से या अमर की वजह से, तो आखिरी हरफ पे क्योंकि शद है, वो मुदगम है, तो हम उसको फिर 3 दफा पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया। लम यक्षाइर्रा, लम यक्षाइर्री, लम यक्षारिर। इसका मजहूर होगा लम युक्षार्रा, लम युक्षार्री, लम युक्षारर। और जब अमर पढ़ेंगे इक्शाइर्रा, ये यक्षा तकशाइर्रु से बना है, तकशाइर्रु, तकशाइर्रु, ये था मुखातब का सीगा। तो इसमें से अमर कैसे बनता है? बनाए जी, अमर कौन बनाएगा? इसमें से अमर कैसे बनता है? शाह अली साहब आप बनाए। जी सर, ये मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था
भी दोबारा मैंने कही। हाँ, हमने यहाँ से अमर बनाना है इसका। ये मुजारे मुखातब का सीगा है, तो इससे अमर हाजिर बनाना है। तो अमर हाजिर बनाने का तरीका आपने पढ़ा है, तो कैसे बनेगा इससे अमर हाजिर? उस्ताद जी हाँ एक जी, शायर रन जाएगा। नहीं बनेगा कैसे, तरीका क्या है वो बताएं। ये ता को खत्म कर देंगे अलामत मुजारे के उस्ताद जी। हाँ, सबसे पहले ये अलामत मुजारे को खत्म करेंगे, तो ये बाद में काफ रह जाएगा जो कि साकिन है। अलामत मुजारे को खत्म करके अगर बाद वाला हरफ साकिन हो तो फिर हम क्या करते हैं? फिर पहले हमजा लगाते हैं, हमजा वसली उस्ताद जी उसे कहेंगे। कि हमजा वसली शुरू में लगेगा, तो ये बनेगा एक शायर रू। और आखिर से फिर हमने यहां से इसको साकिन करना है, क्योंकि अमर बनाते हुए आखिर से साकिन करते हैं। तो ये बनेगा एक शायर। अब यहाँ पे तीन सूरतें पढ़ेंगे, एक शायरा, एक शायरी, एक शारिर। ये असल होगा। तो यहाँ पे एक शायरा, एक शायरी, एक शारिर, और इसका मजहूल होगा लितुक शारा, लितुक शारी, लितुक शारर। और इसी तरह ये आगे गायब का सीगा लियक शायरा, लियक शायरी, लियक शारिर, लितुक शारा, लितुक शारी, लितुक शारर। और नहीं भी इसी तरह ला तक शायरा, ला तक शायरी, ला तक शारिर, ला तुक शारा, ला तुक शारी, ला तुक शारर। तो ये यहाँ पर वही सूरत बनेगी कि जो इहमर्रा वगैरह में बनी है। तो अगली क्लास के लिए आपने मुझे सुनानी है ये तीन गर्दाने। दो हैं इफ़इलाल और इफ़ईलाल वाली, जिसमें हमने ये अभी दो बातें प्रैक्टिस की, इदगाम वाली। ये इफ़इलाल, इफ़ईलाल, और फिर रुबाई में से इफ़इलाल वाली गर्दान, इफ़इलाल वाली गर्दान। ये सरफे सगीर आपने सुनानी है अगली क्लास में, और ये सबसे सुनी जाएंगी जितने लोग क्लास में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अजीज। और इंशाल्लाह। क्लास में थोड़ी कम है, आज तो 6 लोग हैं, कल फिर 8 9 थे। ये हाजिरी कम होती जा रही है। मेरा ख्याल है कि मैं मुफ्ती साहब का जो सबक है वो ज्यादा दिलचस्प होता है, जाहिर बात है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमें याद करनी है चीजें। तो ये तीन अबवाब की गर्दान आपने मुझे अगली क्लास में सुनानी है। बाब इफ़इलाल, इफ़ईलाल और बाब इफ़इलाल इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा ताजी जी, ताजी ये कुछ शॉर्टकट था नहीं, शॉर्टकट हो। शॉर्टकट कोई नहीं है। बस आप एक दफा इसमें से गुजर जाएं। ये अबवाब वो हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ इसको पढ़ना है, दरमियान में कुरान करीम में हम जब इसको अप्लाई करेंगे अहादीस में, तो इनसे बहुत कम अल्फाज आएंगे। मसलन कुरान करीम में है वो जहाँ पे अल्लाह ताला ने पाकीज़ा रहने वालों की तारीफ बयान की है ना, 9वें पारे में है गालबन, युहिब्बूना अन यतत्तहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये अल मुत्तहिरीन, ये कौन सा सीगा है और किस बाब से है? अल मुत्तहिरीन। हाँ जी, जरा उस्ताद जी ये इत्तहरा वाला कायदा। बाब इफ्तिआल है इफ और इसमें इदगाम हुआ हुआ इफ़ाउल, है। जी इफ़ाउल। जी जी इफ़ाल। अल मुत्तहिरीन, यहाँ पर अलिफ लाम को आप हटा दें
तो पीछे बजा मुत्तहिरीना। रीना ये है हालत नस्बी या जर्री। आप इसको ले जाएं हालत रफी में, तो क्या बनेगा हालत रफी में? मुत्तहरून। मुत्तहिरूना, ये बनेगा मुत्तहिरूना। मुत्तहिर। तो इसका जो वाहिद है वो क्या बनेगा? मुत्ताहिर। मुत्तहिर। मुत्तहिरुन। मुत्तहिरुन। तो तो भी मुदगम है, यानी शद वाला है, और हा भी मुत्तहिरुन। अब आप बताएं कि ये किस बाब से है? उस्ताद जी ये बाब इफ्तिआल से है। हाँ, तो बाब इफ्तियाल से है, तो असल में क्या था? तात मुत्तहिरुन। और इकट्ठे आए हुए हैं उस्ताद जी। नहीं नहीं, मुत्तहिरुन असल में क्या था? मेरे मुत्ता तहारा। मुतताहिरुन है जी, मुता मुत्ताहिर। एक ता थी और एक तोय थी। तो क्या बना फिर? असल क्या बना मुत्तहिरुन का? मुत्ताही मुततहिरु। मुत मुततहिरुन। यफ्ताला यफ्ताइलु। तो अगर ये बाब इफ्तियाल से हो तो वो तो आना चाहिए था मुत्ताहिरुन। मुज्तनिबुन मुफ्ताइलुन। जी, किस तरह आना चाहिए था? मुत्ताहिरुन। मुत्तहिरुन, जी। ये आना चाहिए था। लेकिन देख लें क्या यही है? ये अगर इसको हम बाब तफाउल से बनाएं, बाब तफाउल से, तो ये आएगा ततहरा मुततहिरुन। तो हम इससे क्यों नहीं बना सकते? बाब इफ्तिआल की तरफ ही क्यों जाते हैं? हाँ जी, ये बाब तफाउल से है, बाब तफाउल से। अच्छा। तो ये बाब तफाउल की वो वाली शक्ल है जो अभी हमने पढ़ी है, बाब इफ़उल वाली, ये वाली जी जी। इत्तहुरुन। अब इसका आ रहा है मुत्तहिरुन, ये सीगा आ रहा है। तो असल में ये था मुततहिरुन। तो जब मुततहिरुन था तो फिर यहाँ पे हमने ता और तो ये करीबुल मखरज हैं, और जिस तरह एक जैसे हुरूफ का आपस में इदगाम होता है, इसी तरह जो करीबुल मखरज हुरूफ होते हैं उनका भी आपस में इदगाम होता है। तो असल में ये जो बाब इफ़उल बना है, अब आप जरा देखेंगे कि ये असल में करीबुल मखरज हुरूफ का आपस में इदगाम हुआ है। ये ता का तो में इदगाम हुआ है। तो ये असल में था, अब जरा इसको भी डिस्कस कर ही लें। ये तो प्रैक्टिस मुफ्ती साहब की अच्छी है। ये है, ये था तत्तहुरुन। तो ये क्योंकि दोनों करीबुल मखरज थे, तत्तह, और दोनों के ऊपर नसब है, और जो करीबुल मखरज हों हम उनका भी इदगाम करते हैं। और इदगाम के कवानीन में से यहाँ पे कौन सा कानून लग सकता है? अभी हमने जो कवानीन 4 सूरतें देखी हैं उनमें से कौन सा यहाँ पे लग सकती है? हाँ जी हजरात उलमा इकराम। उस्ताद पहले जी यहाँ जी जी, ये दोनों मुतहर्रिक है ना, और पहले इनके को माकबल साकिन भी नहीं है, तो नकले हरकत तो नहीं कर सकते हम। फिर हमजा वसली हम लाएंगे। हाँ, नकले हरकत नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, इनमें से पहले को साकिन कर देना है। जी।
तो पहले को साकिन कर दिया। अब साकिन शुरू में पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो हम लेकर आए हमजा वसली। तो हमजा वसली जब लेकर आए तो बनेगा इत्तहरा या इत्तहुरुन। फिर ये ता का त्वा में इदगाम कर दिया, यानी इन दोनों को शाद के साथ लिख दिया, तो ये बन गया इत्तहुरुन। तो ये बन गया इफ़उलुन। इसका मतलब है कि ये दोनों अबवाब असल में बाबे तफाउल और बाबे तफाउल की ये वाली शक्ल है जिसमें इदगाम हुआ है। इसीलिए अक्सर किताबों में इनको अलग बाब शुमार नहीं किया गया, बल्कि ये बताया गया है कि सुलासी मजीद फी के सिर्फ 7 अबवाब हैं, बा हमजा वसल वाले। इन्होंने यहाँ पे 9 लिखे हैं, तो वो ये वाले बाब इस तरह बने हैं। तो अब देखें जरा, ये जो वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल मुत्तहिरीन, ये बना अल मुत्तहिरून, और इसका जो वाहिद है वो है मुत्तहिरुन। वो किस बाब से है? हाँ इफ़ाउल जी, जी अगर इस बाब को हम पढ़ेंगे तो ये बनेगा इफ़उलुन से, जी और अगर हम इसके असल में जाएंगे तो फिर किस बाब से बनेगा? बाब तफाउल। तफाउल जी बाब बाब तफाउल। बाब तफाउल से बनेगा। तो ये इनका इस्तेमाल कम है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल कम है, लेकिन बहरहाल कहीं कहीं है। कुरान करीम के साथ इनका क्योंकि ताल्लुक है, इसलिए हम तलबा को पढ़ाते हैं कि कहीं पे जहाँ पे जरूरत पड़े तो वो इनको देख के समझ सके। इससे जो पीछे लफ्ज है इसी आयत में पीछे वो क्या है? युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, वो असल पे है मुतत्तहिरीन। और इससे पीछे है आयत क्या है, आप अगर आपके ज़हन में हो तो, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन से पीछे ला तकुम फीही अबदा, ला तकुम फीही अबदा वल्लाहु। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहहरू वल्लाहु हाँ, युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। फीही रिजालुन, उसमें ऐसे मर्द हैं, युहिब्बूना अन यतत्तहहरू, वो पसंद करते हैं कि वो पाक रहे, अन यतत्तहहरू, तो वो उस बाबे तफाउल से है। लेकिन उसके बाद वल्लाहु युहिब्बु अल मुतत्तहिरीन, यहाँ पर ये इससे आया तब्दील करके। तो इससे हम ये भी ड्राइव करते हैं सरफ में कि भाई इसको बाबे तफाउल से पढ़ना भी दुरुस्त है और इस बाब से इदगाम करके पढ़ना भी दुरुस्त है, क्योंकि ऊपर इदगाम नहीं किया गया, अय्यतत्तहरू वो बाबे तफाउल से ही आया। तो इसका ताल्लुक है कुरान करीम के कुछ अल्फाज के साथ, अहादीस में भी कुछ अल्फाज ऐसे आए हैं कि जिनके साथ इनका ताल्लुक है, इसलिए इनको एक दफा नजर से गुजार लेना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो जिन अबवाब से आपका वास्ता पड़ेगा वो ये रुबाई का बाब हो सकता है, ये वाला, और सुलासी मजीद फी के बा हमजा वसल में से ये पहले 7 या 5 और बे हमजा वसल के 5, इनसे ही यानी आपका ज्यादा वास्ता पड़ेगा। अच्छा जी, आज हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन हमने महमूज के कवायद शुरू करने हैं, तो आप हजरात जरा यहाँ से ये इसके थोड़े से कवायद हैं, 2-3 पेजेस हैं यहाँ तक, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं। एक दफा आप इसको पढ़ के तशरीफ लाएं अगली क्लास में, तो इंशाल्लाह हम इनको अगली क्लास में मुकम्मल कर लेंगे और फिर इनकी ये मशक करेंगे। जी ठीक है। अच्छा, महमूज किसे कहते हैं जी? ये आपने जिसके पढ़ा है? हमजा हो उस्ताद जी।
ہاں جس کے فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں سے کسی کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، تین۔ محموز الفا، محموز العین اور محموز محموز اللام۔ الفا، محموز العین اور محموز اللام، اور اس کا استعمال کافی ہے، ہمارے جو عربی کے اندر ہے ان کا استعمال کافی ہے، اس لیے کہ جو موٹے موٹے قوانین ہیں وہ ہمیں نظر سے گزارنے ہیں اور پھر ان کی مشق کرنی ہے۔ آپ نے ہفت اقسام پڑھنی ہوگی۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی، ناقص کسے کہتے ہیں؟ ناقص جس کے آخر میں واو یا یا ہو استاد جی۔ جس کے لام کلمہ کے جس مقابلے میں ہاں، یہ ہے اصل لام۔ ڈیفینیشن، جس کے حروف اصلی میں لام کلمے کے مقابلے میں حرف حرف علت ہو، علت ہو۔ جی وہ پھر ناقص یائی اور ناقص واوی جی۔ وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مضاعف کسے کہتے ہیں؟ مضاعف جس میں ایک فاعل لام میں ایک لفظ 2 دفعہ آ رہا ہو، ہاں، جس میں ایک حرف ایک حرف 2 دفعہ آ رہا ہو۔ جی یعنی 2 دفعہ ہو، اس کو ہم مضاعف کہتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں ان 3 کردانوں کو سننے کے بعد محموز کے قواعد انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو استاد جی خوش آمدید۔